Hey guys! Welcome to my vlog. It's grocery time na. Let's go. Ito na, Downy. Ayan. Powder. Mag-grocery na siya, guys. Chicken oil. Dito tumatanda. Oil. Ito? Oo. And food. Siya. Cream on. Oreo to eh. Fresh milk. Cream on. Zesto. Zesto. Saan libo na yan? Ang gabi kasi maraming sinigang na ano doon. Sinigang. Sinigang original marami doon. Mushroom para sa chop suey. Isa lang. Ayun o, may yun o. Seasoning. Yakult, dalawa. Ay, nahi. Mang Tomas. Hot sauce. Eh. Natin niya. Ano? Isa lang. Chicken. Sardinas. Mahirap. King. Isa. Dalawa. Dalawa. Ilan? Beefloaf. Loaf. Uy! Pusa. Salmon. Nakalaglag ko ulit siya. Gardenia. Ha? May 13. Cheesecake. Cheese wings. Ano na, tama na to. Meant na budget 1,000. Ayan. 1,000 lang yung budget niyan. Tignan natin kung 1,000. Mga pagkain. Ah, Mga lava mayaya. cake. Yan, 1,000 ng budget niyan guys pag sumobra. Forgot the mamasita. Ay, ouch. Kasi masatan siya. Babayad dun. Hindi, ay ito po, grocery. Ang port 1,000. 1,000 lang yan guys. Tignan natin. Kung lalampas siya sa 1,000. Opo, pabak. Sige po. Yan.
Receive 3.5. Ako na dito. 73. Thank you, ma'am. Ate, pabili. 10 bayo, Jessic. Tsaka 140. gabox na. Isang block na to. Gabox na po namin. Okay lang yan. Isang box lang. Yan, grocery. Yung tinapay lang yung bibilin, naging grocery. Ayusin na natin yung aking grocery na worth 1,000 lang yung budget. Pero, naging magic. Buksan na natin. Tayo, dalawang baboy, tatlong klaseng manok, tatlong luto, isang atay, ay ito ay iuulamin. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe.